রয়েছে, তারা কিন্তু একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কিন্তু সেই বাম আমল থেকে কিন্তু তাদের আর্থিক সুযোগ সুবিধা খুবই সীমিত এবং ন্যূনতম। এই ন্যূনতম বেতন কাঠামো এবং সুযোগ সুবিধা নিয়েই কিন্তু তারা এতদিন নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে এসছে। বাম আমলেও তারা বারবার বিভিন্নবার সরকারের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছে, বিভিন্নবার নিজেদের। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, मैं सुषमा ताती। आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। देश के बाकी हिस्सों के साथ साथ राज्य में भी शुक्रवार को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। सुबह अगरतला के जीबी अस्पताल में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। परिचर्चा बैठक का आयोजन एजीएमसी टीचर्स फोरम द्वारा किया गया। सामुदायिक चिकित्सा विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं और विमेंस कॉलेज की एनएसएस इकाई की ओर से भी जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। प्रतिदिन 20 सिगरेट पीने से एक व्यक्ति का जीवन औसतन 13 वर्ष कम हो सकता है। तंबाकू उत्पाद चबाने से सिर और गर्दन का कैंसर हो सकता है। आंकड़ों के मुताबिक तंबाकू के सेवन से हर साल करीब 1,25,00,000 लोगों की मौत हो जाती है। तंबाकू उत्पाद पैक पर स्वास्थ्य चेतावनियां होती हैं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? तंबाकू की लत अब भी कम नहीं हो रही है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तंबाकू का सेवन करने वाले को हानि ही होती है, आसपास खड़े लोगों को भी हानि होती है, अप्रत्यक्ष क्षति हो सकती है और होती भी है। ऐसे में खासकर बच्चों युवाओं को इससे बचाना बेहद जरूरी हो गया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर शुक्रवार को राज्य में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। अगरतला के जीबी अस्पताल में सुबह कई कार्यक्रम हुए। सामुदायिक चिकित्सा विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं। परिचर्चा बैठक का आयोजन एजीएमसी टीचर्स फोरम द्वारा किया गया। আজকে আমরা আপনারা সবাই জানেন প্রত্যেক বছর 31শে মে বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে। সেই উদ্দেশ্য উপলক্ষে আমরা এজিএমসি টিচার্স ফোরামের পক্ষ থেকে আজকের দিনটি আমরা পালিত করেছি এবং সাথে আমাদের সাথে হসপিটালের বিভিন্ন স্টাফ, সুলভ, সিকিউরিটি গার্ড, ছাত্রছাত্রীরা এবং আমাদের যারা ফ্যাকাল্টি, কিছু আত্মীয় রোগীর পরিজনদের আত্মীয় স্বজনরাও ছিলেন। সেটা আমরা সচেতনতামূলক আমরা কিছু আলোচনা করেছি, যাতে এই টবাকো সেটা ধোঁয়াযুক্ত বা ধোঁয়াবিহীন যে তামাকগুলি রয়েছে সেগুলি শরীরের উপর কী প্রভাব পড়তে পারে এবং তার ফলে যে ব্যক্তির স্বাস্থ্য এবং তার যে পরিবেশ কীভাবে ক্ষতি হয়, তার প্রভাব কীভাবে পড়ে, সেগুলি বিশদভাবে আমরা আলোচনা করেছি এবং সাথে একটা শপথ বাক্য পাঠ করেছি, যেখানের মধ্যে আমরা অঙ্গীকার নিয়েছি যে আমরা তামাক যুক্ত পদার্থ। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर विमेंस कॉलेज की एनएसएस इकाई द्वारा सामाजिक कार्यक्रम किया गया। इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कॉलेज के छात्रों ने इस दिन राजधानी में पैदल चलने वालों के बीच पर्चे बांटे। কর্মসূচি পালনের একটাই উদ্দেশ্য যে ত্রিপুরা রাজ্যের সচেতন মানুষ যেন আরও সচেতন হয়, সেই জন্য আমরা আজকে এই লিফলেটটা বিলি করছি যে আজকে বিশ্ব তামাক বিরোধী দিবস। এই দিবসে সবাই যেন এই তামাক থেকে বেরিয়ে আসে। যে ধরনের তামাক ব্যবহারের ফলে যে ধরনের রোগ হচ্ছে, সেই রোগ থেকে বাঁচার জন্যেই আমাদের আজকে এই কর্মসূচি এবং আমাদের এই কর্মসূচি আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে। আমাদের এই রাজ্যের যারা ধূমপায়ী মানুষ, পরোক্ষ স্মোকার যারা বা প্রত্যক্ষ স্মোকার যারা, প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে আমাদের এই বার্তাটা থাকবে। আপনারা কারা এই প্রোগ্রামটা করছেন? আমরা উইমেন্স কলেজ এনএসএস ইউনিটের পক্ষ থেকে এই প্রোগ্রামটা করছি। मां उषा चैरिटेबल ट्रस्ट एवं नेताजी सुभाष विद्या निकेतन ने संयुक्त रूप से एक सेमिनार का आयोजन किया। यह चर्चा विद्यालय सभागार में आयोजित की जाती है। वहां वक्ताओं ने तंबाकू के दुष्प्रभाव और तंबाकू सेवन को कैसे वर्जित करे, इस पर अपने विचार प्रस्तुत किए। প্রথমে জয় হিন্দ। অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই যে ব্যাপারটা, এটা আজকের কোনো ব্যাপার নয়, এটা দীর্ঘদিন ধরে চলছে। আমরা ছাত্রছাত্রীদের এখানে আরও ব্যাপকভাবে অ্যাড করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সেই এবার তো আমাদের সামার ভ্যাকেশনটা চলছে, সেই জন্য ততটা ছাত্রছাত্রী এখানে আসেনি।
এটা হচ্ছে আমরা বলি যে নেশামুক্ত ভারত, এটা আমাদের স্লোগান। তো নেশামুক্ত করতে গেলে এটা তো সবচেয়ে আগেই আসছে। তো সেই ক্ষেত্রে এটা যে মুক্ত রাখাটা মানে নিয়ন্ত্রণ করাটা, সেটা স্টুডেন্টকে শেখাতে হবে। তাদের ওটা বুঝতে হবে যে কি করে আমরা এটা থেকে মুক্ত থাকবো। আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, স্টুডেন্ট যদি নিজের থেকে অ্যাক্টিভ না হয় তবে সেটা কোনোদিনও সম্ভব নয়। আমরা স্টুডেন্টকে ওইভাবে গড়ে তুলতে চাই যেন স্টুডেন্ট নিজেরটা নিজে প্রতিবাদ করে এখান থেকে সরে আসতে পারে। আর ডাক্তারবাবু তো ডিটেলস বলেছেন, আমি আর ডিটেলসটা যাচ্ছি না। তো এটাই আমাদের উদ্দেশ্য, স্টুডেন্টকে অ্যাড করা ব্যাপকভাবে, এবং শুধু অ্যাড করা নয়, স্টুডেন্ট যেন আরও স্টুডেন্টকে অ্যাড করতে পারে, যেন এই নেশাটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। राज्य में पहली बीजेपी गठबंधन सरकार बनने के बाद से ही नशा मुक्त त्रिपुरा बनाने की पहल चल रही है, लेकिन नशा करने वालों की संख्या कम होती नहीं दिख रही। कैबिनेट के सदस्य टिंकू रॉय ने भी एक कार्यक्रम में खुद इस बात को स्वीकार किया था। ऐसे में समाज के जागरूक हिस्से के लोगों को लगता है कि नशे की बुराइयों के बारे में और अधिक जागरूकता की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। त्रिपुरा के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायता संगठनों ने शुक्रवार को सामाजिक शिक्षा विभाग को एक ज्ञापन सौंपकर उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए ग्रेच्युटी का तत्काल भुगतान करने की मांग की है। उच्च न्यायालय ने इस महीने की 9 तारीख को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं सहित पेंशन भोगियों को ग्रेच्युटी का भुगतान करने का निर्देश जारी किया है। राज्य सरकार का समाज कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा विभाग कोर्ट के फैसले के क्रियान्वयन पर काम कर रहा है। श्रम निगरानी सेल के सदस्य त्रिपुरा आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को सामाजिक कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग को एक ज्ञापन सौंपकर ग्रेच्युटी के तत्काल भुगतान की मांग की है। संगठन की राज्यसभा नेता मंजुला चक्रवर्ती ने इस संदर्भ में जानकारी दी कि कोर्ट के फैसले का लाभ 20,000 आंगनवाड़ी कर्मियों और 5,000 सेवानिवृत्त कर्मियों को मिलेगा। আমাদের মূল বিষয় হচ্ছে সবারই জানা যে এই মাসের 9 তারিখে মাননীয় উচ্চ আদালত একটা রায় দিয়েছেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকাদের গ্র্যাচুইটি প্রদান করার জন্য। 20 জন আপাতত কেস করেছে, কোর্টে আরও কেস রয়েছে, প্রায় 100-র উপরও কেস রয়েছে, কিন্তু 20 জনের রায়ের ভিত্তিতে, কারণ এক যাত্রা তো আর পৃথক ফল হবে না, তা আমরা আশাবাদী যে ওই রায়ের কার্যকর যাতে সময়ের মধ্যে করে দপ্তর, তার জন্য আমরা আজকে সাংগঠনিকভাবে দপ্তরের কাছে দেখা করতে এসেছি। তাছাড়া 20 জন ব্যক্তিগতভাবেও প্রত্যেকে তাদের রায়ের কপি জমা দিয়ে গেছে। আর তারপরেও আমরা আজকে সাংগঠনিকভাবে উদ্যোগ নিয়েছি যে দপ্তর যেন এই কাজটা খুব দ্রুততার সঙ্গে শুরু করে, তার জন্য আমরা আজকে ডাইরেক্টর মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। যদিও আমাদের ডাইরেক্টর মহাশয় ম্যাডাম ছুটিতে আছেন, ডেপুটি ডাইরেক্টর স্যার আমাদের ডেপুটেশন নেবেন। কি চাইছেন আপনারা? আমরা চাইছি রায়টা যাতে দ্রুত কার্যকরী হয়, যেই সময় কোর্ট বেঁধে দিয়েছে তার মধ্যে থেকে রায়টা কার্যকরী হোক এবং আমাদের পেনশনার বোনদের মুখে হাসি ফুটুক। তারপর পাশাপাশি আমাদের নিজস্ব সেন্টারগুলিতে কিছু संबंधित संगठन के नेतृत्व ने राज्य सरकार से अदालत के फैसले को शीघ्र लागू करने की पुरजोर मांग की है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर कई वर्षों से चावल के ड्रम उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। ज्ञापन देने के कार्यक्रम में उपस्थित संगठन के नेताओं ने कहा कि उन्हें कार्य क्षेत्र में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस संबंध में उचित कदम उठाने के लिए समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया गया है। संयोग से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सीमित वित्तीय लाभ के साथ शेष अवधि से अपने दावे के लिए संघर्ष कर रही है। ये सही है कि भाजपा काल में सुविधाएं बढ़ी है, लेकिन जानकार हलकों के मुताबिक यह सुविधा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के काम के लिए नाकाफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। रानीखमर, झरझरिया और आमतली के कुछ हिस्सों में 4 दिनों से बिजली नहीं है। स्थानीय आमतली विद्युत कार्यालय या निगम के टोल फ्री नंबर पर कई बार शिकायत करने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। आखिरकार स्थानीय निवासियों ने गुरुवार आधी रात को विद्युत निगम के सूर्यमणि सब डिवीजन कार्यालय का घेराव कर दिया। साथ ही बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। राज्य में बिजली सेवाओं को लेकर आम लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उपनगर के रानीखमार, झरझरिया और आमतली के एक हिस्से में पिछले 4 दिनों से बिजली नहीं है। स्थानीय लोगों ने कहा तूफान आया और चला गया, लेकिन तूफान के साथ गई बिजली तब से वापस नहीं आई है।
विद्युत निगम के टोल फ्री नंबर पर बार बार कॉल करने पर भी कॉल रिसीव नहीं होता। अगर कभी कभार फ़ोन मिलता भी है तो समस्या के समाधान के लिए मैं लोगों को भेज रहा हूं कहने में दिन ब दिन बीता जाता है। आमतली में समस्या की जानकारी कई बार स्थानीय बिजली कार्यालय को दी गई लेकिन समाधान नहीं हुआ। ऐसे में गुरुवार आधी रात को उन्होंने सूर्यमणि नगर स्थित विद्युत निगम के सब डिवीजन कार्यालय का घेराव किया। 4 दिन ধরে কারেন্ট নেই, এজন্য সেটা এখানে এসেছি। মানে আজকে যে মানে এখানে যে আসছেন এটা কোন জায়গা এটা? সূর্যমণিনগর পাওয়ার সাবস্টেশন। মানে কতদিন ধরে নেই কারেন্ট? 4 দিন ধরে কারেন্ট নেই। তো এখানে আসার পরে তারা কি বললো? তারা একটা নাম্বার দিয়েছে, ওই নাম্বারে ফোন করলে ফোন তারা ধরে না। তো আপনাদের ইলেকট্রিক অফিস কোন জায়গাতে? আমতলী। মানে ওইখান থেকে কেউ আসে না লাইন ঠিক করার জন্য? 19-12-তে ফোন করেছিল, ওরা বলে আসবো কিন্তু আসেনি। তো এখন বিষয়টা নিয়ে কি চাচ্ছেন আপনারা? আমরা অতি সত্ত্বর যাতে কারেন্টটা পাই, রাত্রে ঘুমাতে পারি না, বাড়িতে জল নেই, এজন্য রাতে ঘুম হারাম করে এখানে আসা। কোন এলাকা মানে আপনাদের এলাকাটা? स्थानीय लोगों के मुताबिक लगातार 4 दिनों से बिजली नहीं रहने से परेशानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। पानी उपलब्ध नहीं है, यहाँ तक कि पीने का पानी जुटाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं घर का पंखा नहीं चल रहा। इस गर्मी में खासकर बुजुर्गों और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। আমরা 19-12-তে কল করছি, প্রথম তুফান যখন বদ্ধ হয়েছে তখন তো কল করে না, তারা খালি নাম্বার কল করার পরে নাম্বার বিজি একদিন গেছে নাম্বার বিজি হয়েছে। তারপরে তো অনেক কল করলে কল ঢুকে, কিন্তু তারা যে লোক আছে না হেল্প সেন্টার কথা কখন যায় না। আমরা যে আইডির মাধ্যমে আমরা কমপ্লেন জানাইছি ওরা তারা উল্টা রিটার্ন কল করে আমরা সমস্যার কথা কইলে তারা আমরা লোক পাঠাইতেছি, ঠিক করে দিব, লোক আইতেছে, এইসব কয়ে আজকে 4 দিন হয়ে গেছে। পর্যন্ত আমরা যে কারেন্ট নাই, আমরা বাড়ি করে কারোর জল নাই, খাওয়ানোর জল পর্যন্ত নাই। আচ্ছা 4 দিন ধরে আমরা ঘুম নাই, রাত্রেবেলা গরমের যন্ত্রণা, কিন্তু আমরা কোনোখানে এটা সংশোধন পাইতেছি না। এরপরে আমতলির অফিসের স্টাফের নাম্বার নিয়েছিলাম আমরা এই অফিস থেকে, ওই জায়গাতে ফোন করছি ওরা তারাও লোক পাঠাইব আইব কয়ে আমরা ঘুরাইতেছে। আর এই কারণে আমরা বাধ্য হয়েছি অনেক সবাই মিললে এই কারেন্ট অফিসে। चक्रवात रेमल सीधे त्रिपुरा से नहीं टकराया। जब ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से टकराया तो केवल हवाएं चली। इसके चलते राज्य में बिजली सेवा पूरी तरह से बाधित हो गई। राज्य के अलग अलग हिस्सों से एक के बाद एक शिकायतें आ रही है। तूफान के 4 या 5 दिन बाद भी बिजली सेवा सामान्य नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी खबरें एक अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ। লংতরাই সরষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লংতরাই বেশ, আহা লংতরাই বেশ। তুমি আছো রান্না ঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে
ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই We encourage success. Experience the pinnacle of academic excellence and live your best days. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। 36 लाख रुपयों का सटीक हिसाब प्रस्तुत करने के लिए त्रिपुरा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के वर्तमान सचिव उत्तम कुमार देव ने पूर्व सचिव विश्वजीत साहा और पूर्व कोषाध्यक्ष को सख्त चेतावनी दी। त्रिपुरा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के वर्तमान नेतृत्व ने शुक्रवार को बादुरतोली कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वर्तमान संपादक उत्तम देव एवं उपाध्यक्ष चंदन दत्ता एवं अन्य ने सरकारी गाइडलाइन के वित्तीय घोटाले एवं समिति के पूर्व सचिव विश्वजीत साहा द्वारा दवा दुकानों में 3 फार्मासिस्ट रखने के मुद्दे पर अपनी विस्तृत राय दी। आइए सुनते हैं संस्था के सचिव उत्तम देव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों मुद्दों पर क्या कहा। डेपुटेशन दिएছি টু দ্য আমার অনারেবল চিফ মিনিস্টার গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা, আর একটা দিয়েছি হেলথ সেক্রেটারি, একটা দিয়েছি হেলথ ডাইরেক্টর। কী কারণে ডেপুটেশন দিয়েছি? যে ডেপুটেশনগুলো আমি এখানে আছে, একটা চিফ মিনিস্টার, একটা হেলথ সেক্রেটারি আর একটা দিয়েছি হেলথ ডাইরেক্টর। 3টা ডেপুটেশন দিয়েছি। কারণ কেন আমাদের যে মেম্বাররা, মানে আমার প্রচুর কমপ্লেন এসছে আমার এখানে যে 3 জন করে ফার্মাসিস্ট ভিজিট করে। এটা আগেও আমি বলেছিলাম, আর এই ড্রাগ ইন্সপেক্টর ভিজিট করে। তো আমার মেম্বাররা পাজল হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন আগে তো 1 জন করেই হতো, এটা 1 জন করেও তো কভার করা যায়। একটা দোকানে 3 জন দরকার নেই কিন্তু ফার্মাসিস্টে, কিন্তু 3 জন করে ভিজিট করে, এই কারণে আমার মেম্বার হয়ে যায়, পাজল হয়ে যায়। তো এই কারণে আমি রিকোয়েস্ট করছি যে আমি ড্রাফটেও রিকোয়েস্ট করছি এটা আগের মতোই করা হোক, যাতে মেম্বাররা যাতে। वर्तमान कमेटी सचिव उत्तम देव व अन्य सदस्यों ने पूर्व कमेटी सचिव विश्वजीत साहा को 36 लाख रुपयों के मामले में कड़ी चेतावनी दी। संपादक उत्तम देव ने चेतावनी दी कि अगर 30 जून तक 36 लाख रुपयों का सही हिसाब सबके सामने नहीं रखा गया तो मौजूदा कमेटी विश्वजीत साहा और कोषाध्यक्ष पार्थ राय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। যে এটা আমি আগে বলেছিলাম যে 18 লাখ টাকা ড্যামেজ, টোটাল হিসাব করে দেখেছি যে নিয়ার অ্যাবাউট 36 লাখ। 8 লাখ টাকা তো উনি চেক নিয়েছেন, কে মানে আগের যে সেক্রেটারি ছিল টিসিডি এর বিশ্বজিৎ সাহা। 8 লাখ এট এ টাইম একদিনে চেক দিয়েছে, 8 লাখ টাকা একদিনে চেক দিয়েছে। এও আমাদের অফিস স্টাফ এবং অফিস পিওনের নামে চেক দিয়ে নিয়েছে। হ্যাঁ, তো আমি বলছি কি, আমি কিন্তু আরেকটা, উনি বলেছে আমাকে হিসাব দিয়েছে, হিসাবটা কিন্তু আমি প্রেজেন্ট হিসাব চাইনি, আমি পাস্ট হিসাব চেয়েছি। প্রেজেন্টে তো আমার কাছে আছে। আর উনি যে এজিএম করেছে, দ্যাট ওয়াজ নট এজিএম, দ্যাট ওয়াজ জেনারেল মিটিং। উনি বলেছেন যে উনি হিসাবটা আমাদের সোসাইটি, রেজিস্টার্ড অফ কোঅপারেটিভ সোসাইটিকে জমা দিয়েছে। তো হু দ্য হেল, আমি একটাই প্রশ্ন করছি, উনি কেন জমা দেবে আমার ইয়েতে, রেজিস্টার্ড অফ কোঅপারেটিভ সোসাইটি? উনি তো আমাদের মেম্বারের প্রথম পাস করতে হবে, আর এজিএমই করেনি, কীভাবে জানেন উনি জমা দেয়? তা আমি ওনাকে আবার ওয়ার্নিং দিচ্ছি, আমাদের এজিএম আছে, আমি সব মেম্বারদেরকেও বলছি, আমাদের 30 তারিখ, আগামী মাসের 30 তারিখ, জুনের 30 তারিখে আমাদের এজিএম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং। সো আমি সবাইকে ইনভাইট করছি, সবাই যাতে আসে অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিংয়ে। আর এই তারিখে 30 তারিখের ভিতরে আমি। वित्तीय मुद्दों को लेकर पिछले कुछ दिनों से त्रिपुरा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का अंदरूनी मामला गरमाया हुआ है। यह घटना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि जब धन की आपूर्ति अधिक होती है तो भ्रष्टाचार की जड़ें दीवार के माध्यम से ऊपर तक पहुंच जाती है। ऐसा जानकार हलकों का कथन है। टीएफ के वित्तीय घोटाले की तरह यह देखना बाकी है कि त्रिपुरा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की यह रस्साकशी कहां जाकर खत्म होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। प्रदेश में मॉनसून आधिकारिक तौर पर आ चुका है, इसलिए इस दौरान संचार व्यवस्था के कारण भोजन या पेट्रोल डीजल आदि की कमी ना हो, इसके लिए शुक्रवार को सचिवालय में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री सुशांत चौधरी और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि भी बैठक में मौजूद थे।
मौसम विभाग के मुताबिक एक दिन पहले ही मानसून ने राज्य में प्रवेश किया है। भारत की मुख्य भूमि के साथ राज्य का भूमि संबंध मुख्य रूप से असम के माध्यम से है। इसलिए जब उस समय भारी बारिश से गाइडलाइन नष्ट हो गई तो इसका असर त्रिपुरा पर भी पड़ा। कुछ दिन पहले असम के कई हिस्सों में राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे लाइनों पर भूस्खलन के कारण राज्य लगभग भूमि से कट गया था। इसका असर खासतौर पर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पर पड़ता है। दूसरी ओर बेईमान व्यापारियों का एक समूह दैनिक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कई गुना बढ़ा देते हैं। इसका परिणाम राज्य की जनता को भुगतना पड़ रहा है। इन सबको ध्यान में रखते हुए खाद्य एवं जनसंख्या विभाग ने शुक्रवार को महाकरण में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता मंत्रालय के मंत्री सुशांत चौधरी ने की। बाद में एक प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा, ये बैठक यह सुनिश्चित करने के लिए है कि मानसून के दौरान असम में संचार व्यवस्था बाधित होने पर राज्य में कोई समस्या ना हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई बेईमान व्यापारी स्थिति का फायदा उठाकर वस्तुओं की कीमत ना बढ़ाए। बैठक में व्यापारी संघों के प्रतिनिधियों को भी रखा गया था। যেহেতু বর্ষা শুরু হয়ে গেছে এবং অফিশিয়ালি আপনাদের সংবাদপত্রেও সেগুলো এসছে, আমাদের আসাম এবং ত্রিপুরার মধ্যে যে কানেক্টিভিটি সেটা বিগত দিনে আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন জায়গায় বর্ষার কবলে পড়ে প্রকৃতির কারণে সেটি বিধ্বস্ত হয়েছে এবং যাত্রী চলাচল থেকে শুরু করে বিভিন্ন পেট্রোল ডিজেল এবং বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী সেখানে যাতায়াতে এবং আগরতলা শহরে আসতে অসুবিধা হয়েছে। এতে করে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের আকাশছোঁয়া মূল্য বৃদ্ধি হয় কিছু কিছু জিনিসের, আবার কিছু কিছু জিনিস আমাদের খাদ্য দপ্তরের তৎপরতায়, মহকুমা প্রশাসনের তৎপরতায় সেগুলো কন্ট্রোলের মধ্যে আমরা রাখতে সক্ষম হয়েছি। তো সে বিষয় নিয়ে যাতে আগামী কয়েক মাস এই বর্ষার মরশুমে কোথাও যেন দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি না ঘটে, যেগুলো মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকবে এমন যেন পরিস্থিতি না হয়। কারণ আপনারা জানেন যে আমাদের দপ্তর থেকে, মহকুমা প্রশাসন থেকে প্রতিনিয়ত আমাদের যে রেড কর্মসূচি চলছে, পেনাল্টি ইম্পোজ করা হচ্ছে। যারা অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত, অসাধু ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত, তাদেরকে ডেকে এনে সেখানে ফাইন প্রদান করানো হচ্ছে। এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা এখানে বসবো এবং এই কয়েকটা দিন কিভাবে জিনিসপত্রের যোগানকে স্বাভাবিক রাখা যায়, তৎসঙ্গে জিনিসপত্রের মূল্য কিভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়, মানুষের যেন কোনো অবস্থাতেই অসুবিধার মধ্যে পড়তে না হয়, সেই বিষয় নিয়ে আজ खाद्य मंत्री ने कहा कि पहले जब असम में संचार व्यवस्था बाधित हुई थी तो राज्य में करीब 12 दिनों तक पेट्रोल डीजल की कमी रही थी। साथ ही बेईमान व्यापारियों का एक समूह विभिन्न दैनिक आवश्यकताओं की कीमतें बढ़ा देते हैं। ये बैठक भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा ना हो इसके लिए पहले से ही उपाय करने के लिए है। उन्होंने यह भी कहा कि इस समय राज्य में पर्याप्त खाद्य अन्न भंडार है। जितना पेट्रोल और डीजल उपलब्ध है उससे यह 5 या 6 दिन तक चल सकती है। তো সেক্ষেত্রে গতবারের যে পরিস্থিতি ছিল, প্রায় 12 দিনের মতো পেট্রোল ডিজেলের সংকট ছিল, সেই সংকট আমরা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি আপনাদের সকলের সহযোগিতায়, জনগণের সহযোগিতায়। এবার কিন্তু সেই সংকটটা নেই। এবার রেল ড্যামেজ হয়নি, কানেক্টিভিটি আমাদের অসুবিধা হয়েছে এবং এনএফ রেলওয়ে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে আগামী 1 তারিখের মধ্যে খুব সম্ভবত এই যে বন্ধ রয়েছে যে কানেক্টিভিটি সেটাকে আবার রেস্টোর করা হবে। সুতরাং যে 5 থেকে 6 দিনের আমাদের কাছে পেট্রোল এবং ডিজেলের যে মজুদ রয়েছে, স্টক রয়েছে, সেটা আমাদের কাছে সাফিসিয়েন্ট রয়েছে। আগামী 2 দিনের মধ্যে আবার পেট্রোল এবং ডিজেল যথারীতি ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ শুরু করবে এবং মানুষের মধ্যে প্যানিক হওয়ার কিছু নেই। পেট্রোল এবং ডিজেল যে পাম্পগুলো, আমাদের পেট্রোল পাম্পগুলোর মধ্যে আমরা সবসময় দেখতে পাচ্ছি একটা আতঙ্কের একটা ছবি এবং একটা ভিড় যে হয়তোবা আবার ক্রাইসিস শুরু হবে। আমি আপনাদেরকে দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে আশ্বস্ত করতে চাই এমন ধরনের কোনো। मंत्री सुशांत चौधरी ने कहा कि चक्रवात रेमल से असम में रेलवे लाइन के कुछ हिस्सों को नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन उतना नुकसान नहीं हुआ। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि 1 जून तक रेलवे लाइन पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी। ऐसे में राज्य में पेट्रोल डीजल को लेकर बेवजह घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि स्टॉक खत्म होने से पहले ही राज्य में पेट्रोल और डीजल वापस आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।